Health, safety and accountability, buzzwords that governments love to flaunt. But when it comes to action on the ground, the reality is rusted, leaking and outright dangerous. Tonight we turn a spotlight to Kankona, where an abandoned liquid storage tank sits like a ticking time bomb. No warnings, no barricades, no cleanup. Just a blatant reminder of how blind the system can be to threats staring it in the face. Who's watching, who's responsible, and more importantly, how many such hazards are being quietly ignored across the state? Our reporter Devidas Gaonkar went to ground zero, and what he found should concern every single one of us. सध्या काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारान आशिल्ल्या इंडस्ट्रियल एरियेक एक जी सोऱ्याच्या वेस्टाची टाकी उभी आसा ती टाकी सुरवातीच्या पावसाक मोडपाक पाविल्ल्यान संपूर्ण काणकोण भयभीत जाल्ले आसाच जाल्यार त्याच श्रीस्थळ इंडस्ट्री भितर एक अशाय तरेचो आमकां मोठो डंप मेळ्ळा जो डंप आमकां मोठी रोगराई निर्माण करपाक शकता। ह्या मोठ्या टाकयेकडे लागींसरच हांगासर अशे एक व्हडली सिमिटाची 3 कंपार्टमेंटाची टाकी आसा आणि हातूंक कितलेशे उदक भरला आणि ते उदक घाण वासान सारखे आता कुसपाक लागला। एका सायडीन सरकाराची हेल्थ ऑथॉरिटी आमकां सांगता की घराकडेन तुम्ही बाटली अशी दवरू नाका, कट्टी दवरू नाका, टायर दवरू नका किंवा हेर खंयचेच हायदण तुम्ही उगडे म्हणजे वयर तोंड करून दवरू नका, जेणे करून पावसाचें उदक जर तातूंत पडलें जाल्यार ते तशें उरतलें आनी ते स्टोर जाले उपरांत थंय मच्छर्स तयार जातले म्हणून। आनीक हाजे कॅम्पेनिंग करपा खातीर लोकांक अवेरनेस करपा खातीर कितलेशेच पयशे मोडटा, कितलेशेच ऑफिसर जे आसा ते हांगा थंयसर वचून आपलो टाइम इन्वेस्ट करता, आपली तकली रुजार करता, पण दुर्दैव अशें की दुसऱ्या वाटेन सरकाराची इंडस्ट्री ऑथॉरिटीज जर अशा पद्धतीन उगडो बाजार जर चलयता आसत जाल्यार आनीक मागीर उरला कितें? ज्यो कितें गजाली करपाच्यो आसा त्यो फक्त लोकांनीच करप काय कितें? आनीक सरकारी ऑथॉरिटीन आपल्याक जाय तशें सुस्तपणां रावप म्हणजे लोकांनी निवळ करप आणि सरकारी ऑथॉरिटीनच आपल्या वाटेन दुयेंसां आणि प्रॉब्लेम जनरेट करप, ही दोन्ही समीकरणां जी आसा ती काणकोणाक तरी पळोवपाक मेळटा। एका सायडीन काणकोण विकसीत करतले, काणकोण सुधारीत करतले, काणकोणच्या डेव्हलपमेंटाची व्हडली व्हडली भाशणां आमकां आयकूंक मेळटा, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन काणकोण कशें रोगराई तयार करतले हे प्रॅक्टिकल हांगासर पळोवपाक मेळटा। ह्या गजाली कडेन आतां तरी ऑथॉरिटी लक्ष घालतली काय कितें? काय हे अशेंच वाऱ्यार सोडून दितले आणि फक्त भाशणबाजीचोच आमी डेव्हलपमेंट आयकोपाचो हे सध्या आता काणकोणकारच ठरयतले। देविदास गांवकर, सुभाषिश गोवेकर, अरुण नायक फॉर गोवा 365।